وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Mes frères et sœurs islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous avons remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ce feu de karam, sur rahmat, sur bénédiction. Il nous présente la barrique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous bénissons nos présences, assister Majlis Pak, Majlis Khulafa al-Rashidin, Majlis al-Bayt. कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुझे तौफीक को हासिल आए पूछने के अमल हमें कुरान शरीफ हमें हदीस शरीफ या अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछने में सु रहमत सु बरकत दो। अल्हम्दुलिल्लाह वजूदin في كثير مجلس تزود पूछने बयान ये इसको दिन पहुंची Nabi Pak Fasilat digaudi Sayyidina Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala इनको जिंदे करामत को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने भी इनको सो शहादत कि कोई इंशाअल्लाह इनको सो फ़र्ज़ क़रीब मिन मुमिनीन सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला सय्यदना Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala posisi mina propose même Paris dans matin de voir une cause savan et sunna de la vie tellement il y a beaucoup de choses qui viennent traverser qui viennent passer dans la vie il y a beaucoup de leçons qui nous inspirent Sayyidina Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala il était le khalifa amir al-mu'minin cette époque-là c'est gouverneur d'Égypte qui s'appelle Ammar bin As qui dit écrit avec Umar Farooq radhiyallahu ta'ala net il dit comme ça qui est la rivière Nil qui trouve dans l'Égypte c'est la rivière là à chaque fois il déborde il monte il fait avance pour donc pas de ça la rivière là et la vie alors la rivière là n'est pas arrêtée et vous êtes donné la vie à une jeune fille vivant vous êtes senti dans la rivière et donc gouverneur d'Égypte finalement il allait là où Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala est khalifa il fait connaître qu'il est arrivé dans l'Égypte et tous les années c'est une coutume ça maintenant tu faisais ça tous les années j'ai une jeune fille dans la rivière c'est ça une grande rivière ça est-ce qu'aujourd'hui c'est la rivière là où existe Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala il écrit un lettre et sa lettre là qui concerne les petits Moubarak ça avec l'armée Pak de Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala qui écrit ça sa lettre là et de sa lettre là qui met l'écrit mal la ta'ala subhanahu c'est mon pédon toi l'autre pédon c'est la rivière à l'autre qui calme-toi. Alors ça, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala il écrit sa lettre qu'il a envoyé il dit gouverneur d'Égypte quand il prend sa lettre là Kulli dans la rivière Nil puis il prend de sa main puis il met sa lettre là dans la rivière Nil et jusqu'à aujourd'hui c'est la rivière là il calme. Ça c'est un karamat vivant de Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala. Vous savez Sayyidina Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala parce que son justice qui est dans lui qui même dans le gouvernement d'Égypte qui est là il y a un second là-bas ce garçon qui vient qui s'appelle Asim il y a un second là-bas d'Égypte Asim il connaît son papa Khalifa Asim il est ici il commence à servir la boisson l'alcool Hazrat Umar Farooq
Il veut commencer à consommer la boisson là-dedans. Et j'en pourrais dire, il y a comme ça. Ils ont donné punition, je suis allé donner punition. Après, garçon, avec le monde de la Talenne, après l'île dans l'Égypte, même dans l'Égypte, après l'île de ce salut. Pour donner punition, et il finit donner punition en cachette, il rase tout ce c'est. Et puis, il dit pas, qu'est-ce que ça il va faire? Les gens Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala ni dan sa qui se consomme, tu peux consommer la boisson alcoolique. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala ni khiyalé, vite ni khiyalé, d'avoir yalé comme gouverneur. J'ai gouverneur comme ça qui envoie le consomme tout de suite. Vers le consomme il n'a pas dit. Et quand se consomme il rentre à Medina dans son malade. Là il faut courage du bien, il va être capable de marcher. ये जिस्मा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत कीजिए जबात कुफरी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला il fait une batte sur ganson pour frère lui-même il fait une batte sur ganson pour frère jusqu'à ganson puis il a connaissance arrivé par une complétée il n'avait pas été des abat 90 pour frère l'ulama même ganson puis fini intégral l'ulama même sur ganson puis fini intégral il finit fait tout Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala riwayat mentionné ainsi constaté qu'il restait une tapsal au fin bateau parce qu'il demande le jugement de Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala il parle de qui s'en dans ça shariat jaisa c'est ne bisa accepter shariat parce que je vais expliquer hier qu'il y a Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala qui je tout capable je tout je vais faire même insan même un djinan je tout je vais faire c'est évident Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala ça même Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala quand il khalifa min mu'minin lui-même personnellement parce que khalifa sur le terrain est beaucoup plus grand qu'il les voisins lui-même personnellement il mangeait la riz pour la riz il y a le côté tension à quelqu'un qui a problème tension à quelqu'un qui a difficulté parce que lui-même il veut contrôler tout le monde un jour Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala il arrive il arrive peut-être la case il dit à maman avec un petit fils comme cosy maman là il dit à ce petit fils comme ça parce que maintenant tu vas dire tu fais la peine à papa il finit d'égal maman là il dit à ce petit fils comme ça mais avec l'eau mélange dis-le de agir là pour qu'il vive beaucoup pour qu'il capable de gagner longtemps plus ça te fait la réponse sur maman dit à maman comme ça qui est maman tu vas connaître कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बिन अब्बास को बेसा गुनाह सा मामला रेफरेंस के स्पेसिफिक मुताबिक हज़रत उमर ताला को की कोई सिफिला रेफरेंस के मामा कुजा सी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे को बे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुरम पे सुभान देखिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंटेंसा लॉन्डे में दीजिए सो गौसो कुजा के दास के लकाज आज के निगाह एक सच्ची अलमौया एक सच्ची Sampai Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu sampai menzuh di emosi. Oh no, ini riwayat kemudahan ini. Itu Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala dari doshme itu madam jasisi diplori. Itu madam jasisi diplori. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala di semalam nak kumsa. Jadi kini hari kumsa tiga diplori. Madam lagi yang Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala kumsa ki menjual pauf. Moi je me pauvre, moi j'ai l'huile qui m'a terminé, ça finit tombé, le récipient là finit cassé, l'huile finit tombé, la terre finit tout. Moi je vais à la maison pour capable de rester là. Riwayat mentionné Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala sur Jalal. Parce qu'il y a un mot qui dit musulman, le vingt colère Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala, sa même colère est transférée Jalal. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala ni kiya saratira kunjakiya lakiya. Retum sama dia sudah bil. Retum sama dia sudah bil. Si coba retum ni, mau pilih juga. Tout de suite saratira retum saya dibilang sama dia. Sampai mungkin Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala
tout je vais obéir. Jusqu'à peut-être Sayyidina Ali Umar Farouk radhiyallahu ta'ala parce qu'ils sont rigoureux. Parce qu'on va expliquer comment sont les majlis. Les Sahaba al-Ridwan, un jeu de Sahaba et des jeunes de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout derja. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala ni dans Masjid Nabawi, les lots minbar, les bébés souhais, les bébés khutbah. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala jauh sebagai soldat dans hawan dari Rom. Jauh itu là-bas. Et chef déjà, chef de Hamad soldat, il s'appelle Hazrat Sariya radhiyallahu anhu. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala dans Jannatul Masjid Nabawi, loh minbar Rasul sallallahu alaihi wasallam yasin loh minbar. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala trouve sebagai soldat dans Iran. Qui a dirigé ça? Qui a dirigé qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne Sayyidina Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala. Aujourd'hui, si tu veux causer, vous êtes à travers les mondes, vous pouvez payer ça. Mais pensez à Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala. Boleh naik pasti bukan bual pasti Allah Taala zuwalisa sahabi Rasul sa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala ni dans Madina. Pensez combien de distance il a, combien de distance il a pour Madina par Sky Mosque Nawan. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala itu sebagai soldat. Itu Sariya, il fait cause avec Sariya, cette distance là, parce qu'il n'a aucune télécommunication là. Mais Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala fait cause avec chef qui Hamad soldat la prière Sariya. Elle vient montagne parce qu'il va l'ennemi ici là. Elle vient montagne. Hazrat Sariya radhiyallahu anhu, il vient dans la voie Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala. Qui distance il était? Sa connexion spirituelle là, connexion rouhani, connexion spirituelle. Mana wali kiram ini sah, mana sahabat Ali Ridwan ini sah, mana Nabi Ali Salam ini sah. Sayyidina Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala berkongsi dengan Hazrat Sariya. Hai Sariya al-Jabal. Lihat, Hazrat Sariya bin ikut lambwa mubarak di Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala. Zulfut lagi tua. Apa yang dia malam ini kemudian Hazrat Sariya radhiyallahu anhu dia Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala. Ia dimuzakkir Amir al-Mu'minin siapa si jodoh conseil qui vous fait une vie bien là-bas. Ça fait montrer nous Hazrat Umar Farouk radhiyallahu ta'ala sur l'islam mubarak qui a été qui Allah subhanahu wa ta'ala Indonesia. Si Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi Indonesia kali terikaulah asal huzur qulul Janab Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam kasih terikau. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala sahabat Allah ki Allah subhanahu wa ta'ala Indonesia nisbat ki bina में huzur qulul Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam yani gulam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaba di musa saya, kongsi akal so bertaba ini. Kongsi akal so bertaba ini. Aku sani kedua majlis, usahakan ki berukut waliya. Huzur Nur Janab Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sampai menjual Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Pijam Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala, aku beriman. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala ne ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam वो को ताऊ प्लीज की वो मामा प्लीज की वो पापा ऐसा कुरान यानी कि कौन से की निजात पहुंचाने के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे पहुंचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लीज की चोज आपके अल्लाह ताला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताऊ प्लीज की मामा पापा प्लीज की तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमर ईमान को ईमान को लेते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो को दाऊ पुलिस की बोलावी सुभान अल्लाह वो को दाऊ पुलिस की बोलावी लाखों सा किसा सहाबा
ils ont accepté de nous la vie. De nous la vie. À cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala sahsul martaba, sahsul darja. Azu Sayyidina Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala bersama Khalifah Amirul Mukminin वो एक नमाज फजर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के अभी एक मेहराब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के अभी कहतान कुमारीम ले जमात फजर को मौसीद और नमाज फजर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जिनके दिन रबी Yaqub bin Abi rêvé, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala rêvé, il rêve Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il rêve huzur pour nous Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam कि Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam comme ça Hazrat Ali radiyallahu ta'ala dans son rêve qu'il finit avec tout la namaz fajr. Vite quand il finit dans masjid pour accomplir la namaz fajr, il trouve Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam yahzin. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit Hey Ali, take us in. Dia namaz pun mausilah, Febi. Hazrat Ali Portugal dia lawan yang Febi. Kalau namaz finti ini, antiasin bin Amin Bahijam, finti kita dalam Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Pawjasa Amin Sulami Mubarak. Aku selalu ahli sunnah wal jamaat betul-betul. Kisah dah masjid ahli sunnah wal jamaat kau tu akan ada yang betul-betul nami sirni. Iban kisah yang tu mujizat. Sahabat alaihi ridwan juga amini. Bukan pada ini kisah yang sunnah di mana sahabat sah. Get tabarruk Allah Taala di sana berkat surah Al-Baqarah. Kisah sahabat bin Amin Bahijam मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आसिफ लगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फिर आई तू हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को मौजे फिर रे पासो को फिर रे आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अली को मौजा को हज़रत अली यवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि दुनिया को एंटा फिर आई जो काजन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अली को मौजा को हज़रत अली यवी हुजूर फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी चुकाना फिर मौजे फिर Kuatama. Hazrat Ali Muqtada radhiyallahu ta'ala dan kini mauzi susume bin kasih. Ija sume bin kasih. Vipi sume ke liye namaz fajr berbakti ini. Hazrat Ali Muqtada radhiyallahu ta'ala vipi bin namaz bidu Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala kasih. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala ye Ali ke dalam ini namaz bermuslim. Hazrat Ali Muqtada radhiyallahu ta'ala punya aku punya namaz ini katu. Antiasin bin Amin Bahijam, kemudian Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala, ये मुझे Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala की बहुत आशा वे बंदूसर नहीं। फिर आगे जो Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala की दुनिया इताम। फिर ये आगे जो Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala के अली तो मुस्ताम को Hazrat Ali के अली को मुस्ताम। लोग वाजिब तो को फिर आगे जो Hazrat Ali, Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala के अली के मुस्ताम को Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala jauh। इन मौजूदा में पेपोजिए बहुत आसिफ फिनाइल का कियम तू को Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala के अली के मुस्ताम को Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala jauhi Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala jauhi Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala के अली से Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam वे जिन का काटा को मौजे को जिन का काटिया था सुभान अल्लाह साबे मौजे हज़रत उमर फारूक radhiyallahu ta'ala जिसका साफवाना लिखने की Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala की गए भी नहीं लगी सान निस्बत किलिफिया अभी जनाबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ta'ala alaihi wasallam से पूछा हुजूर नूर नबी करीम सल्लल्लाहु ta'ala alaihi wasallam ने पूछा सी एंड कौम या उम्मत से भी की गई हां से Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala सी के बने नबी अपने को से Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala की सामर्थ तबा फजीलत Ditijab Khalifah bin Mukminin Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala ini aku buku bayan bersawabnya min kurusu syahadat
Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala syahadat Umar ini Cina kesun yang travaillé. L'Événement que Hazrat Ali Muqtada Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala il y avait Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala comme ça qui moi au travail avec un tel mon patron n'est pas payé moi bien. Ni doit masih hidup dans Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala il appelle sa patron là, il appelle sa personne son mec, jadi ini Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala qui dit pour la combien tu payes de travailler. Personne n'a répondu. Il y avait Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala pour ça qui me donne 8 ans, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala dia ça travaillait comme ça. Au contraire, ça l'argent qu'il ne donne pas les plus. Au contraire, il donne pas plus. Comment toi tu es capable de dire qu'il ne donne pas moins? Il piège quoi? Travailler, il piège quoi? Et ça travaille là, comment t'appelles? Abu Lu'lu'. Depuis ça, il finit pour cette vengeance avec Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala. Il pousse une vengeance. Quand il pousse une vengeance comme ça, il redonne une occasion. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Principalement, c'est ça. Un jour, il fait quoi dire? N'est-ce pas? Un imam, un jour, il demande une masla. Imam va donner une masla, il se parler. Alors, tu me l'as commencé contre ça, l'imam là, soit ça, il me l'a dit, il va dire, imam dépose l'eau. C'est pas, je haram, dia cakap haram, dia cakap haram. Bisa satu benda ni hal ini, dia ada pusat bangsa sama imam. Dipakai imam, usahakan cina contoh ini nasa. Alu sampai sunnah ni pusat bangsa sama Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala. Kerana itu dia l'occasion pour assassiner, pour faire atteindre Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala. Pour une namaz fajr, Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala fait imam. Sampai sunnah, di fin kahit ni masuk bayang, fin berkuasa ada, upaya Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala. Ini resiko dari dugaan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala bernamaz, bernamaz. Sampai sunnah di biasa fin khonde, di upaya Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala. Ini aku. Iblis Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala Iblisi. Sekarang il blessé comme ça, il finit tomber. Et quand il finit tomber comme ça, la namaz cassée. Ben sahaba le mujuan qui tient le masjid, ben la finit en tout. Ben la finit en tout, ça fait finir en tout, Abu Lu'lu' collé dans le Abu. Voyant Abu Lu'lu' son ami comme ça, il plusieurs sahabis il finit blessé. Environ 13 sahaba il finit blessé. Finalement, il connaît les femmes capables, Abu Lu'lu' qui fait, il pense au voyant, qui même il s'y dit, il tue. Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala c'est après 3 jours parce qu'il était malade avec Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala continué ça dit les aspects sorti pour avoir blessé là il finit souffert pendant 3 jours et Hazrat Umar Faruq dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mais avant le shahid parce qu'il y a une question il quand on ne savait pas toujours que nous Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ce côté droit Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala il donne aula mais Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala comment il l'a dit lui expliquer qu'il y a une karamat qui Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala la côte qui ouvert morti sur le Habib ou le Habib qui fait pour Habib il peut Habib dalam alam bisa boleh ni bisa mati Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala ko huzur Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam mais asli Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala kuma भी हो जाएगा आवो के Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala आवो की शहीद आवो की वफात लीजिए पूछा कि आज बीबी आयशा सिद्दीका radhiyallahu ta'ala की एडिशन कीजिए avec उम्मुल मुमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका radhiyallahu ta'ala कीजिए ni si leader की एडिशन को जब नावा sila pasal dah nama dia Jannatul Baqi. Hazrat Bibi Aisha Siddiqah radhiyallahu ta'ala anha difindun dia mission. Difindun dia mission udah nama Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam di dah nama si so kabar yang dua si so ko dia doa juga Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala so ko dia doa jago juga Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala एक कुछ दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 लाख की जगह से वो किस
Hazrat Isa alaihi salam. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dia comme ça, qui Sayyidina Hazrat Isa alayhi salam pouvait venir à l'âge de 33 ans, il vient enlever. Ça même l'âge, il pouvait descendre, il pouvait venir à l'âge de 33 ans même. Hazrat Isa alayhi salam, il pose 40 bananes de dunya. 40 bananes, il pouvait envoyer, il pouvait nos enfants. Et il pouvait décaler. Et il pouvait venir dans Medina, il pouvait venir. Sa place a été réservée pour Sayyidina Hazrat Isa alayhi salam. Alors là, Hazrat Umar Farouk d'ici à l'âge de 63 ans, il finit shahid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'âge de 63 ans, Hazrat Abu Bakr Siddiq d'ici 63 ans, Hazrat Umar Farouk d'ici 63 ans. Hazrat Umar finit dirige au khilafat pendant 10 années, 6 mois et 4 jours. Il finit dirige au khilafat. Hazrat Umar Farouk radiallahu ta'ala. Alors, ça a une résumé une cause. Le Sayyidina était Khalifa, Amir Mu'minin. Sayyidina Hazrat Umar Farouk et maintenant le cause, une pensée la vie épargne, la vie sacrée, facile de grandir. Le troisième Khalifa, Amir Mu'minin, Sayyidina Hazrat Osman ibn Affan radiyallahu ta'ala. Hazrat Osman radiyallahu ta'ala, ni son naissance définie dans la ville de Taïf. Huzur sallallahu alaihi wasallam de Makkah, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala de Makkah, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala de Makkah, et Hazrat Osman radhiyallahu ta'ala fini dans Taïf. Hazrat Osman radhiyallahu ta'ala fini 6e l'année de, comme j'explique, Ashab al-Fil, l'année de l'éléphant, ce 6e l'année, Hazrat Osman radhiyallahu ta'ala de naissance. Hazrat Osman radhiyallahu ta'ala son nani, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam son. C'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam son papa, Hazrat Abdullah radhiyallahu ta'ala son sœur, comme sœur. C'est Hazrat Osman radhiyallahu ta'ala son nani. C'est-à-dire un seul famille ça. Un seul famille ça. Alors Sayyidina Hazrat Osman radhiyallahu ta'ala ici, il finit grandi. C'est tout comment il finit de Taïf, après il finit de Haram de Makkah. Ici de Makkah, quand c'est Hazrat Osman radhiyallahu ta'ala, il possédait la famille Quraysh, c'est la famille royale, ça il possédait beaucoup. Il possédait beaucoup. Sayyidina Hazrat Osman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, ici au commencement, il s'appelle l'imam du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même une personne qui commence de faire un iman, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et Hazrat Osman radhiyallahu ta'ala nous a dit Zul Nourayn. Ce titre ça, Zul Nourayn, Jami al-Qur'an, Mutasaddiqin, Kamil Hayy wal Iman. Ça un titre de Sayyidina Hazrat Osman ibn Affan radhiyallahu ta'ala et qui fait appelé Zul Nourayn. Zul Nourayn veut dire c'est lui qui possède des nours. Ça des nours là qui sont là, qui sont là, ça des nours là. C'est Sayyidina Janab Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam se déifie. Et Hazrat Bibi Ruqayya radhiyallahu ta'ala anha et déjà Hazrat Kulthum radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Hazrat Osman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, il fait nikah, il marié avec tous les déjeunes du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, un après l'autre. Et comment il marié avec elle? Parce que c'est une histoire qui dit Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Hazrat Bibi Ruqayya radhiyallahu anha, avec Sayyidina Hazrat Kulthum radhiyallahu ta'ala anha. Ça, tous les débuts là, si des hommes finissent un nikah, avec Abu Lahab se dégage. Abu Lahab fait un garçon qui s'appelle Utba. Utba, tu fais un nikah avec Bibi Ruqayya. Akiba, tu fais un nikah avec Kulthum. Des garçons d'Abu Lahab finissent un nikah avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça, tu fais. Mais pas tu as un pot, il y a un ruxet. Tu finis marié, tu finis médical,
Lepas tu aku anak sampai kosong. Saksi dia sudah sa. Kim mau dia apa dia apa tu kan? Yang bukti. Sayyidina Janabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Huzur Qur'an sallallahu ta'ala alaihi wasallam लेता पसी आवा ऐलान नबुवत आवा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवा की ऐलान नबुवत सो देश बीच हिनी मौली आवे अबू लहब सोदी कौस बिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाली कुमस ऐलान नबुवत लिकुमस अनुसो कोवेची लिकुमस गैरी ला कुफार कुरैश कुमा लिकुमस गैरी बनना وجعلنا من إيمان أكسبت الله سبحانه وتعالى كمرب أكسبت ما كما الله ورسول كفار قريش أكسبت سود كانت كيشون من جمال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أبو لهب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرونه والله سنبي بموتن والميراث كي كانت الميراث كون مني موتن ميراث مولاتيه بلدك رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتن Sebenarnya yang manusia berkembang dengan sejaru lulusin. Padahal Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam kifiyat mirat lulusin. Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam yang kisah tulis, mana dia fan lagi nade. Kifan lagi nade ni wa min iman. Kisah muji salah samiratlah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sada Quran Sharif surah Qamar. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dalam Quran Syarif wan syaqqal qamar. Jika lali kufana wadi. Lali kufana wadi. Wa in yarau ayat, itu mana khusus asina, itu mana khusus mukjizat. Sambil alu balaki buat bala invia di dua usaha. Zultu mira, yang taala mewujudkan mukjizat dalam Quran. Itu huzur Qur'an Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dilo motai Huzur sallallahu alaihi wasallam avec sur les doigts shahadat de dunia l'existe versi en butali jumla en butali jumla किसन्ना किताब बतलानी होगी पीएसएन बन कबाब ऐसा जिस जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जमाना में पूछा बना के खेत में राजी जो है नस्लिया तो कुबेरी वासी में मेरी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा लाली जो है इसका वजूद किसी la science vient prouver qu'il y a une trace pouvée de la ligne, mana confirme ça. La ligne d'Infanza, Mojisa di Huzur Qur'an Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Alors comment on trouve ça? Je dirais le plus grand magicien ça. Je le dis les doigts de ça, va faire d'accord ça. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berusaha qui si je pas avec l'iman Allah Ta'ala sur azab pour nous. Abu Lahab yang itu dia masalah ni saya bangun depresi bangun mungkin awal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि azab pulau menjadi jahil ऐसे दे गुस्ताखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन हमें कि अबू लहब जैसे देगा उस मुसा का बोले कि जुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देखी जुन की तलाक कब गौज़ास on sait qu'identifie les talaq c'est parents qui mettent en blessé qui quand tes parents souffrent ça alors que le Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam souffrait de sa façon là il dit je pense comme ça alors donne tu vis Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam donne talaq عندي جابر عتبة عندي جابر عتيبة عتبة في النص talaq normally di pas vivre aucun manque de respect mais Atiba ni milk Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam min jisyan mubarak Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam Atiba din fait gustafi din manque de respect pour Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din pusni min jisyan huzur Qur'an Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam c'est Atiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qui lui soji de la bouche mubarak il dit eh Allah parmi tous les animaux quels animaux ça il soji de la bouche mubarak Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam
Apun ci di dok ni spectacle bertiada kina Abu Lahab sumana sura kina ali. Le nabi Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam kama Hazrat Bibi Ruqayyah radhiyallahu anha ke dalam Nabi Karim sallallahu taala alaihi wasallam ifin fi Hazrat Bibi Ruqayyah radhiyallahu anha bin dalika di Hazrat Uthman radhiyallahu taala. Maui. Dengan menikah isi c'est premier ban hijratain, c'est-à-dire ban celui qui fait hijrat des fois. Hazrat Uthman radhiyallahu anhu dan Hazrat Bibi Ruqayyah radhiyallahu anha alors je vais faire premier hijrat de l'Afrique de l'Abyssinie pour t'expliquer. Ban nasib bin al-Awsam. Déjà après depuis l'Afrique, je vais le hijrat je sorti là-bas de Bibi dans Medina. Après je ban hijratain. Hazrat et qui vient Atiba, parce que c'est le mot qui vient sortir de la bouche Mubarak de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Abu Lahab avec son bonjour Atiba, Malak a fait une commerce. Et Abu Lahab fait une commerce dans le Kécham de la Syrie. Malak vient aller, il a une très place, très modérément père, parce que Malak appelait avec marchandises de caravane, plusieurs personnes ensemble. Abu Lahab qui a dit comme ça, qui quand vous dormez, laisse Atiba dormir. Je tout dormi, tout dormi. C'est la forêt. Non, moi. Et nous mourons, mais qui a maintenant comme ça, nous avons ici, il y a un salé au féroce ici, un salé au féroce, il y a un tout ici. L'Ola, vous l'avez peut-être, parce que vous l'avez connu. Le Karim, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il disait, ça m'est arrivé. Alors, il dit, vous l'avez qualité à ce qu'il y a. Attention, arrive, Atiba, quelque chose. Abu Lahab dia mana pun sampai kes Atiba oublié alors tout je finis dormi pendant la nuit un lion vient venir il sentit il arrive contre Atiba sur la tête puis il mange la tête Atiba vient prendre la tête la finale puis il prend la tête la finale et tu vas là lever comme la tête et tu vois Atiba sur l'épaule à la tête pas là. Ce qui est beau qui s'est sorti de la bouche Mubarak, vous le nom de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sans même finalité. Sans même finalité. Les mots qui trouvaient, qui jouaient au Tubasu avec Allah sur Nabi, vous le nom de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est qui, mots qui sont sortis, paroles qui sont sortis de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur la bouche Mubarak, c'est Allah qui a parlé, c'était ça. Nous ça, finalité. Et Utbah à l'occasion de Makkah. À l'occasion de Makkah, Utbah devient musulman. Et Utbah c'est un autre frère encore qui s'appelle Mu'tib. Radhiyallahu ta'ala. Tous les deux, fin d'Abad Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tous les deux fin sahabi de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Utbah radhiyallahu anhu avec Mu'tib radhiyallahu ta'ala. De finir sahabi pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait nikah des certifiés Hazrat Bibi Ruqayyah radhiyallahu anha avec Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala Madame fait des hijrats féminines à Madina. Les temps, c'est ça dans la guerre du Badr. La guerre du Badr, c'est seulement 313 musulmans. Hazrat Uthman radhiyallahu anha qui ont mis participer là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ousmane, pas qu'ils aient mis ensemble avec nous. Pas qu'ils aient mis ensemble avec nous, parce qu'il y a cette Bibi Ruqayyah radhiyallahu anha, l'imam al-Bukou, alors reste la même technique que vous faites, ça sera qui va. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, puis il y avait Ousmane radhiyallahu anha qui reste la même. Parce que ça, il mérite des Janabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Comme la finale de jihad, Jangi Badr, 313 musulmans, Kafir n'a pas oublié. Et dans le 17 Ramadan, il y a ça, de Ramadan Sharif, on sait un premier champ de bataille qui est le jihad, qui est musulman, et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce pour la victoire. Il fait ce pour la victoire de Jangi Badr. Les musulmans qui portent la victoire. Hazrat Zayd bin Sabit radhiyallahu ta'ala vient de Medina pour annoncer bonne nouvelle. Pour annoncer bonne nouvelle. Et il vient de Medina Sharif pour annoncer bonne nouvelle.
पे दफनाओ हजरत बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु ताला। हजरत बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसी मलाक को हजरत बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन वफात इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अलाज दुल बैत हजरत बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा इन वफात। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने ये खौफ ये लो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला पे दफन जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्lam हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला il est dit qui fait parce qu'il est bien exemple pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Pensez, il y a environ 124 000 Anbiya alayhi wa sallam. Anbiya alayhi wa sallam, il voyait, il est là, 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 les personnes parmi les takdir destin, c'est qui Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu. Les toucher dans ça les mondes là, dans ça l'univers là, Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu toucher कि बेटी का एक देश भी वो जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटूने ये की जिहाद ली जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला जिस को ताको हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसी बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की दुनिया की पर्दा दुनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला औवाए वही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हजरत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला फिर बिन निका के हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने बोला का हजरत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला बिन निका c'est-à-dire tous les filles qui dans le cas de Hazrat Usman radiallahu ta'ala un après l'autre. C'est qui les enseigne les dînars parce qu'il avec le Hazrat Bibi Ruqayya radiallahu anha Hazrat Usman radiallahu ta'ala tinha un garçon et sa garçon là se met son nom Abdullah radiallahu anhu c'est à l'âge de 6 ans sa garçon là il finit au revoir. Et jab arrive tout Hazrat Umm Kulsum radhiyallahu ta'ala anha Hazrat Umm Kulsum radhiyallahu ta'ala anha ketika dia Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anha di université après so quand Hazrat Umm Kulsum radhiyallahu ta'ala anha quand ici arrivé les gens ici di fin wafat Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anha qui vient triste les Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit le hadith c'est pas किसी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो माकारों की फी ऐन अप्रैलोड जो टूटू इंदनिका ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला सेंकी कपिल के हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ली जुन नूरें से लेकिन पोसे दे नूर राज़ियल्लाहु ताला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो ये चीज़ तेरी नस्ल पाक है हर बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब खजाना नूर का c'est-à-dire शेर की आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने दिया कि ये कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तू जो बंजाम वाली नूर ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दी आईने नूर ये रासीन सा नूर है जबकि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला भी जुन नूर है इसलिए चीज़ों को जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से जामिउल कुरान c'est lui qui dit copier le Coran que le Coran dit de fond Coran qu'on peut guetter aujourd'hui Coran c'est en base un livret volume alors Hazrat Usman radiallahu ta'ala c'est lui qui vient ramasser tout qui copie tout qui fait tout bien c'est aujourd'hui quand il dit au Coran ça complètement comme ça c'est pas aussi là c'est dit là Hazrat Usman radiallahu ta'ala ça tout ce qui vient je fais travailler tout ce qui vient je fais et ça tout ce qui nous dit quand il est Coran nous dit c'est pour ça Hazrat Usman radiallahu ta'ala faut que aujourd'hui quand même जीवन पे अपन कुरान पढ़िए तो क्या हिफ्ज़ पढ़िए तो बाकी डिफिकल्टी बाकी तकलीफ alors Hazrat Umar Hazrat Usman radiallahu ta'ala lui il fait ça et puis quand il dit Hazrat Usman radiallahu ta'ala appelé mutasaddiqin qui dit ça
c'est celui qui vient faire la charité. Celui qui dit générosité. Il vient faire la charité beaucoup. Hazrat Usman radiallahu ta'ala, quand c'était qu'il vient dépenser, il veut de tout dépenser, tout ça va dépenser. C'est nos autres moyens, quand c'est qu'ils étaient là de lui dépenser. C'est un peu de dire, la guerre du Tabouk, ça, la guerre du Tabouk là, c'est un peu que, la guerre qui arrive dans le 9e militaire, ça. C'est un petit dernier bataille pour le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et ça même c'est plus grande bataille ça. Comment Jambi Badr, c'est à 313 musulmans. Jambi Uhud, tu gagnes 700. Hudayba, tu gagnes 1500. Fatah Makkah, tu gagnes 10 000 à 12 000. Et Jambi Tabouk, ça grande, ça la guerre, tu prends depuis 40 000, jusqu'à 70 000 musulmans, tu prends 6 de la guerre. Ces musulmans, c'est un grand nombre. Assez de musulmans, une grande quantité comme ça. Et puis c'est un enfant pour avoir ses hommes, c'est un enfant pour faire ça, c'est un enfant pour faire ça. Les musulmans, partie là, ça commence là. C'est pour ça que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les Fédans, qui c'est qui se tient à amener? Quand tu poses des démocraties, il ramasse tout, Jamini. À cette demande, il nous a menti de ce process. Et dans la région de Ousmane, quand vous sallallahu alayhi wa sallam, les Fédans, à cette Ousmane, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Dieu m'a côté, pour me donner 300 samots. Avec tout sur le divan. Premier coup, il dit ça. Deuxième coup, il dit 600 samots. Il augmente l'anime comme ça, jusqu'à ce que Hazrat Usman, quand on sait qu'il vient de vous donner, il vient de plus que ça. En tout, il vient de 950 samots, 50 cheval, plus combien d'argent il vient de donner pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il aide un musulman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et quand il dit tout, Hazrat Usman radiallahu ta'ala, il donne 50, il dit là, il dit, hé Usman, alors Allah ta'ala, il dit, donne ta maghfirat. Allah subhanahu wa ta'ala, ma'amina Usman, c'est qui te fait Usman. Alors pour toi, il n'est pas obligé de toi. Ça, martaba Sayyidina, Hazrat Umar Farouk, Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala. Et ça même Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala, qui tient un munafiq, tient un pied pris côté de cela, tient un pied pris, et l'autre côté tient un sahabi qui est resté. Une branche mauvaise côté sahabi là. Sahabi là, il est doyen et tout, mais sahabi là, il n'est pas gagné pris là-dedans pour manger. Il n'est pas gagné pris, non, il faut manger là-dedans. Sahabi là, il est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors, il y a une branche qui vient de moi, mais souvent on ne va pas gagner pris là-dedans. Ça fait une vie qui casse tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça munafiq, il a fait lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, mais laisse, ça sahabi là, laisse qui, malgré qu'il vient de côté lui, laisse qui casse, laisse qui manger. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, en retour, tu vas comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un pied de Jannat pour toi. On a vu que nous pas les Jannat, nous les dunya même. Nous les dunya même. Alors, il va vous donner. C'est qu'il y a Hazrat Usman radiallahu ta'ala n'est dans les fitans là. Hazrat Usman radiallahu ta'ala il approche avec sa munafiq là. Approche avec lui. Il dit combien tu peux prendre sa fille. Sa munafiq là, il met un prix bien haut. Qui ne peut pas parler, merci. Hazrat Usman radiallahu ta'ala, il a acheté sa pied là, complètement. Il a offert ça cadeau, il a mis sa fille là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, il dit, hé Usman, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris un pied de Jannat pour toi, Usman. Ça même Hazrat Usman radiallahu ta'ala, dans Madina, les musulmans, tu peux gagner des difficultés pour gagner l'eau. Mais le pire, pour capable boire. Tu as un circuit que tu fais monter l'eau là-dedans. Et tu bois de ça. Tu bois de ça. Alors, ça juif là, tu peux mettre de l'eau bien sûr. Les musulmans qui la cassent, capable de passer, c'est qui bien là. Quand c'est ce là, je casse ça, je regarde la quantité de l'eau. Musulmans qui ont beaucoup de difficultés. Musulmans qui ont beaucoup de difficultés. Avec ce qui vient là, Hazrat Usman radiallahu ta'ala, il approche avec sa juif là, il dit combien tu peux vendre sa fille là.
Ça juif là qui est qualité pris, que pas pour capable de mastic. Mais finalement, ça juif là qui est comme ça, qui donne-moi 12 000 dinars, il avait mentionné 12 000 dirhams, de là un jour, tu as demandé l'eau, un jour, m'a demandé l'eau. Ça fait un jour. Parce que soir de Dieu, si c'était jour qui a fait soir de Dieu, ce jour, avec le soir de Dieu, tout le monde se rend comme ça, allez, continue au cadeau. Continue au cadeau. Car il s'agit de ça, personne ne va rester Dieu. Personne ne va rester Dieu. Alors finalement, je dois trouver des papiers clients. Personne ne va venir rester Dieu avec lui. Finalement, il dit avec le soir de Dieu, il a complètement avec toi. Avec le soir de Dieu, il a c'est ça. 35 000 dirhams, il a ces appuis-là. Fini faire beaucoup pour un musulman. Quand il finit faire ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit Ousmane, à partir aujourd'hui, avec un seul qui n'a de Jannat, c'est toi qui malik, c'est toi qui chef. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il malik est Jannat. Tout qui sauve qui n'a de Jannat, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala de Nisha. C'est lui malik est Jannat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hé Ousmane, à partir aujourd'hui, tu ne fais musulman content. À partir d'aujourd'hui, c'est avec un seul. Pour qui dit avec un seul, c'est tout toi ça. Dans tout le monde avec moi, Hazrat Ousmane de Dieu là dans ce kilo, et de Jannat de nous voir avec un seul. Alors ce kilo, Hazrat Ousmane de Dieu là. Ça martaba. C'est qu'il y a Hazrat Ousmane de Dieu là. Parce qu'il vivait beaucoup la charité. Beaucoup la charité il vivait. Il finit beaucoup musulman. Un jour c'est qu'il y a Hazrat Ousmane de Dieu là. Un jour qu'il vivait. Hazrat Ousmane de Dieu là. Un jour il finit prendre ce samou. Il prend un peu marchandise. Il finit de la casa Hazrat Bibi Aisha Siddiqa de Dieu là. Il finit tout ça. Comme cadeau. Il finit ça. إذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعطيه tout ça quelque chose là. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إيه عائشة بيجسمي ما بينسا. حضرت بيبي عائشة صديقة رضي الله عنها لكن سا سي حضرت عثمان رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه عائشة رضي الله عنها إيه عائشة कि जो पहुँचास बुkan निश्चित माना कि मैंने जो पहुँचास हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ये या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास इस खुतबा की लिखी कीजिए कोई तू बना ज़वाज Hazrat Usman radhiyallahu anhu की पहुंच चुका है। सभी मुस्लिमों की सैयदना Hazrat Usman radhiyallahu anhu की कौन-सी चीजें ने हो थी कि कौन-सी dépenser de chemin Allah subhanahu wa ta'ala quand il dépense pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est il dépense pour Allah subhanahu wa ta'ala et सैयदना Hazrat Usman radhiyallahu anhu qui ça son martaba sa fazilat النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مسجد حديث پاک ده حديث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنزو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ موت لهم موتائی احد چھ موت لهم موتائی احد اور سامع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حدیث بخاری شریف سے سیدنا حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موت لو سامنے متعیدہ ہوئی پہ بوزے بھی تھام لی وجہ تھام لے وہاں دیتی ہے کنسا متعیدہ پہ بوزے اس کی حدیث شریف کی کنسا کہ کبھانا پہ موتی فرقی بارا جبانا پہ موتو متعید الو موتائی پہ بوزے کا موتائی پہ بوزے کنسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن اور کچھ بھی رزق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے تعلق ہوا پھر بے سے تعلق ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے آگے کی اوقات اس کو آگے کی اس کی ہوتا ہے نبی ہوتا فإنه على نبي وصديق وشهيدان کہ اے احد کہ اس اوقات باقی سے مجھے اس کی ہوتا ہے نبی ہوتا ہے صدیق ہوتا ہے شہید ہوتا صحیح ہے di Janabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam saat dia syahidah di sana Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala dan Hazrat Utsman radhiyallahu ta'ala. Jadi Huzur sallallahu alaihi wasallam boleh कि Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala mana bani syahid
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैंने आपको हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला चाहिए सा ilmu ghaib di Nabi Muhammad Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Alaikum salam ko boleh baik buku fasilat bu lulami pak Sayyidina Hazrat Uthman radhiyallahu taala bi wujudi dia nabi bi Allah subhanahu wa taala ki dijun taufiq jun kuat insyaallah dengan urus apa ko syahadat di Hazrat Uthman radhiyallahu taala lepas itu kasih khalifah amin min Sayyidina Hazrat Ali Murtada radhiyallahu taala wa alaina innal bala